خواهش میکنم پدلیت کنین لایک مونن که دیگر رو هم دروین. اگه سوال باشد اگر مرحمت. سعیدبек نوزیرов سلام علیکم سوزن. خدا بشکر رحمت سلامت باشین. خوش آمدین. خواستم اویدی یک چند پلانو گپ زنیم لیکن آدم کمای کمک پدلیت کنین لایک مونن که دیگر هم در آمدن صحبت کرده توانیم. خواستم که امروز بگم تونه که پگاه بگاه همه وقت ساعت ما قطعی شکرانه افیر داریم. شکرانه را قریب همه تان به فکرم تماشا کردگین میدونین. دخترک 21 ساله که به نهایت مایده که آرزو داره که سراینده شوه و ما خواستیم که ویدیو کنیم. خواستیم در پراموی افریقی قطعا یک دو پلانه بگیم. به همین خاطر اگر کسانی که باشین میخواین پیشروی انمی شکرانه را در پراموی افیر بدرین لایک بمونین. انتظار باشین پگه یک جا ما در پراموی افیر میشویم. سوالاتون هم میتونین که در شکرانه بانو ببتین. هوای شکرانه در حقیقت اپای شیردیلای کدوم شکرانه را شما گفتسته؟ یکم شکرانه اپای شیردیل. سلام علیکم. سلام سلام سلام. خوش آمدین به افیر ما. یکم سوال باشن اگر مرحمت. سلام سلام. خوش آمدین. سلام علیکم نویسندگین. سلام. سوزن پر رحمت. زنده باشین سلامت باشین. مک مخلصی اشدی شما سلامت باشین. خیلی میندار هستم. اگر پدلیت کنین پراموی فیلمو زیادتر دروین درباره چیزی که میخواین ما شعر میخوانم. درباره پدرای مادرای غریبیای در کدام موضوعی که نباشه شما انتخاب کنین من هم موضوع شعر میخوانم. فقط همیشه که افریمو بسیارتر باشد. اکای آیت الله برنامه میدونیانه دوام رفتسته کو همین قبق افیر نمی درامدم قطعقام ساز بدون افیر درامدم قطعقام بینین محکم شد. برنامه میدونیانه دوام داره. نصیب باشه روزهای نزدیک پیشنهاد میکنیم. یک چند روز پیش با اکای فردوس چوچکولابی میگنشه برنامه کردیم. برنامه میدونیانه نصیب باشد برنامه دوام دارد. اگر امکانیت باشد برنامه میدانیانه دعوت کنید سراج‌الدین غفوری را. سلامت باشین. من حتما انا همه فکری شما را در اکای نعیم جان میرسونم.
бо чӣ саволо дорен? оиди Шукронабону савол нест? оиди Шукронабонуе ки мо якчанд рӯз пеш якта барнома карда будем, пешниҳод кардем барои шумо. агар ягон савол бошанд топагара тайёр кунем, пагоҳ дар прямой эфир қайтон суҳбат кунам. салом, Фараҳноз аз шаҳри Тюмен. Саломат бошен, хуш омадем. салому алайкум. Раҳмати Калон апаҷон барои пешниҳодро қабул кардем. Саломат бошен, зинда бошен. барои ман фикри шумо, дастгирии шумо аввалин дараҷае. барое ки шумо ҳастен ки мо пеш мерем, шумо ҳастен ки моро қадр мекунед, тамошо мекунед. ҳама меҳнатҳои мо, заҳматҳои мо барои шумоe. агар шумо набошед, мо барои кӣ мекунем? хуб, ягон савол ҳаст? салом апа, як хоҳиши дига, як суруди ғарибӣ хонад ки ман ғарибам. саломат бошен, зинда бошен. ман шахсоне ки дар ғариб ҳастанд зиёд эҳтиромшон дорам, зиёд дӯстшон дорам, зеро ки дур аз ватанам, дур аз зану фарзандам, дур аз падару модарам. ҳалоли ҷони ёрони мусофир, ҳалол аст пораи нони мусофир. мегӯянд ки ана ҳамо пораи ноне ки мусофир ба хонаводааш рӯя мекунад ҳалол аст, зеро ки азоб мекашад, имрӯзҳо ранҷ мекашад. дилу ҷонам, дилу ҷони мусофир. аз худованд дуои ҳамаи мову шумо ҳамин аст ки худо бошад нигаҳбони мусофир. худо бошад нигаҳбони мусофир. клипҳои ошиқона манижа давлатоваро пайдо карда метонӣ? саломат бошен. манижа давлатова яке аз санъаткороне ҳастанд ки хурду калон дӯсташон медорад. махсусан ман намедонам соли 2004 буд ё 2003 буд ки хеле хурд будам. ман аз он замон ёд дорам манижа давлатоваро, вале имрӯз ман намедонам ки вай пайдо карда метавонем ё ки не, намедонам еро. раҳмати Калон апаҷон барои суруди ғарибӣ. саломат бошен, миннатдорам. раҳмат барои анами дилакҳои хушрӯтон. саломат бошен. бахтиёр раҷабзода сози. саломат бошен, зинда бошен. худо ба шукр хубам. клипҳои ошиқона Фараҳноз Шароф фахадати зиндаву саломат бошен. не, Фараҳноз Шарофа зароянда ҳастанд, ман баранда. салому алайкум. шумо аз куҷо мешен? аз Тоҷикистон.
بیاین کمک درباره همین برنامه ها صحبت کنیم. چی برنامه را میخواین شما تماشا کنین امروز ها؟ یک برنامه شود یک رولیک تربیوی در کدام موضوع میخواین که شما تماشا کنین؟ چون که من امروز ها مهنتی که میکنم میخوام یک چیز خوب، یک چیز فایده آور به مردم نشان بدیم. اگر شما انتخاب کنین که در کدام موضوع ما بسیارتر رولیک تربیوی کنیم یا که کدام برنامه ها رو شما دیدن میخواین، یک برنامه میخوام تشکیل کنم که بیرون از هنرمندا باشد. مقصد هر کسی که برنامه میکنه حتما با هنرمندا میکنن، لیکن یک برنامه تشکیل کرده شود که بیرون از هنرمندا. سمیه سلام، شما ناز از غریبی، سلام از شهر نازبیز، سلامت باشین. سمیه جان خوش آمدین، هزار رحمتی کلام. بختیار عجب زاده، ما برنامه شما رو بسیارتر تماشا میکنم. زنده باشین، سلامت باشین. خیلی مینادار هستم، رحمتی کلام. سلام علیکم. سلام 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 سلام. خواهر فرانسوی خوبی، تشکر زیاد. زنده باشین، رحمت. خدا بشکر خوبم، سلامتم. زنده باشین. سلام 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 سلام. شما در کجا؟ من در خانه، در نزد رویا، در نزد دختر بنازم. سلام شکست زندگی. سلام سلام. رولик тарбиявитон ба ман бисёртар писанд аст. саломат бошен, зинда бошен. созен хубе напаҷон. шикасти зиндагӣ. саломат бошен. худо ба шукр хубам, раҳмат. майлаша па хайр, зинда бошен, раҳмат. шавҳар ҳаст? бале, худо ба шукр ман оиладор ҳастам, соҳиби якта духтарак ҳастам, худо ба шукр. номи ман зулола. саломат бошен зулолаҷон, хуш омаде ба эфири мо. چند فرزند دارن خواهر؟ خدا با شکر یکتا، خدا با شکر. دل شکسته سلام سازن خوبه نمکسه، خدا با شکر. غنی و 001 سلام علیکم. سلام. خداوند خوشبخت باشین، سلامت باشین، زنده باشین. شما نیست همچنان. سازن خوبه اپا، هزار رحمتی کلام. خوب هستم، سلامت هستم، زنده باشین. بیبی خال محمورادونا، سلامت باشین، خوش آمدین. فرانوز کودک خوب کردستی. از کجا فهمیدین جماندن گوهره؟ بله، دختر ما خوب کردستم. وقتی ساعتی خوب شد به همین خاطر دختر ما خوب کرده و با مخلصان صحبت کردستیم. من باری اوله که به این کانال میدونم زلولا. چی با زلولا؟ دیگر برنامه ما رقم تاشا تماشا کردگی نیستی چی؟ سلام فرانوز، یک سوال داشتم. شما در شرکت فابرلی کار نمیکنید؟ در کنفرانسی هاش اشتراک نمیکنید؟ اگر مخفی نباشد خواهر جان. ما راستی گپ در کمپانی فابرلی یک مدت کار کردگیم. نمیگم کار نکردم، یک مدت کار کردگیم. حاضرم نامم رفته است. لیکن کم غیر دشواره. کمپانی فابرلی کم غیر دشواره. اگر از عهدهش برایی، بله سومی خوش رو داره، معاش خوب داره. لیکن اگر از عهدهش نبرایی نه. فتولا چی با سلام علیکم نمیگیرین. بخشش من نو درآمدستم، کدومش که سپید کردستم خواندستم. با فکرم که مخلصان نو درآمدستم.
ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам лайк гузорем, поделиться кунен. Касоне ки надоромадагиян дароян. хеле бо мухлисон суҳбат накарда будем, камакак суҳбат кунем. ҳабибуллоҳ салом, фараҳноз хоҳараксози зиндагӣ сӯзан, худо ба шукр саломат бошен, зинда бошен. акай фатло зинда бошен, бахшиш ина саломтона алег гирифтум. омина салом сӯзан, хубен апаҷон, саломат бошен, зинда бошен. хуш омадем ба эфири мо. балинсада хоб будан як кӯдак гул дода буд, бача набуд. Не ба фикрам ки нафароне ҳастанд ки саҳифаи мара камтар тамошо мекунед. дар балинса ма 4 сол пеш хоб будам. ба ӯ кӯдаке ки мада гул овард нафаре буд ки ман вай бемор буд, саратони хунин дошт, зуд хун мегзаронданд. агар ҳафтаи як маротиба, моҳи як маротиба агар хун намегузаронди, вай рангураш сабсафед мешуд. ҳавай ма бисёриҳо медонанд, зубор кардаги будам, чандин маротиба табобат кардем дар беморхона хобида буданд. ҳамин ҳисоб вақте ма дар беморхона будам, аввалин кӯдаке ки назди ма омад гул овард ҳамон буд. ҷанчам чӣ хеле? худо ба шукр, омина ҷон, худо ба шукр нағзам. мо дар қишлоқ зиндагӣ мекунем, беҳтарин ҷода зиндагӣ мекунем. наврӯз абдуллаев саломат бошед. барои смайликотон маъношо нафаҳмидам. ҳам хандай, фим хандай, хуш омадед. валибҷон насиров саломат бошен, раҳмати калон, хуш омаден, зинда бошен. эфир хоҳиш мекунам занг назанен. баъд аз эфир ҳар касе ки метона марҳамат суҳбат кунад. сайти инстаграми мара медонен, фараҳноз тоҳирхон офисиал, ва рақамҳои ватсапам дар экран мондагия, дар экрани инстаграмам нависта мондагия. ягон савол бошад, ҳамкорӣ бошад, марҳамат метавонанд ки муроҷиат кунед. сайти инстаграм дар ҳаррӯза роликҳои тарбиявӣ мондастем. метавонед ки дар омада обуна шавен, тамошо кунед. дар ютубам кӯшиш кардастам ки ҳаррӯза мисли пештара, чихе ки пештара он қадар фаъолиятам хубтар буд ки ҳар рӯз барномаи нав, ҳар рӯз як навгонӣ мекардам. кӯшиш мекунам ки аз ин пас бо мухлисон зиёдтар бошам. хомӯш бас аста кун. фараноз шаробхоҳ духтарчадор шуд. ростӣ фикр мекунам ки аймада зиёдтар шумо дар сайтҳои иҷтимоием, барое ки ман вақтам камтарака, ба ҳамон корҳои худам мерасам. аймада зиёдтар мухлисо хабар дорам. улуғбек салом алейкум апа, салом алейкум. хоҳарҷон фараноз салом, ту зури маладес. 6777 зинда бошен, саломат бошен. раҳмат. беҳтарин одаме, ҳазор раҳмати калон. ғариба зинда бошен, саломат бошен. салом алейкум апа, саломат бошен, зинда бошен. бахтиёр раҷабзода. хоҳарҷон барномаи шумо мода маҳфуле, тез барнома кунед. кӯшиш мекунам аз ин пас ки барномаҳои нав ба нава пешниҳодтон кунам. ҷонима ҷон рӯё ҷон. салом алейкум. салом фарзман нодир асфархор. саломат бошен, хеле миннатдор ҳастам, зинда бошен, саломат бошен. ҳазор раҳмати калон барои суханҳои нектон. ман барои чи иқадар мухлисонам дӯст медорам ки бовар мекунед ҳар бора ки дар промои эфиро ки дар инстаграм бошам ё ки дар ютуб бошам, вайдивай хирсанд мешам. муҳим он аст ки мада чанд нафар дар промои эфири ма медроя, чанд нафар мара тамошо мекунад.
муҳим оя ки мара чӣ қадар қадр мекунад. неми ҳар як сухани неки шумо бовар кунед мара о қадаре хирсанд мекунад ки мехоҳам зудтар бо айпай пешравиён бошам. Таҷикистон ба пеш Таҷикистон. Фаранӯз хоҳарак дар барномаи медониёни Зиёвиддини Нуриддин ёки Зиёвиддини Нурзод даъват намекунед. илтимос дар барномаи даъваташ кунед. илтимос хоҳарак саломат бошед. ҳатман ман кӯшиш мекунам ки суҳбат кунам бо акаи Зиёвиддин дар барнома даъватш кунем. меҳрунаи расул саломат бошен. салом апа Фаранӯз духтарчат созаи худо ба шукр хуб ҳастам. ҳазор раҳмати калон. салома ман апаҷон худам ман мухлиси пешинаи шумо. саломат бошен. ҳазор раҳмати калон. фаридун видео барномаи медониёнӣ намешава. барномаи медониёнӣ мешава иншоаллоҳ ба наздике рафтест чанд рӯз пеш бо чучи кулоби барнома карда будем. иншоаллоҳ ки ба наздикӣ бо ҳаст барнома. хоҳиш мекунам берин ай мавзӯи худмон савол натиҳанд. ман ба дигарҳо кор надорам. ҳарчанд ки роҳи санъате вале ҳар кас зиндагии хича дорад. чун ман фараҳноз ҳастам, фараҳнози тоҳирхон ҳастам. ҳар як суҳбате ҳар як мавзӯе ки ҳаст оиди ман аст. бо ман суҳбат кунед. ман ба дигарон кор надорам ки зана шавҳар кардагия ёки ки шавҳараш зан гирифтагия. ин чизо марбути ман нест. ман корам надорам. Зиёвиддини Нуриддин Ховалингӣ саломат бошен ҳатман. фаранӯз ман дар тӯй таклиф кунам меои ашт. саломат бошен. ҳамон вақти соат биёяд иншоаллоҳ ки дар суҳбат мешавем. салом Фараҳноз. салом Фатулло. фарзанд духтаре бача? худо ба шукр духтарча. апаҷон чӣ ба дер эфир сар метен? кӯшиш мекунам аз ин пас ки зуд бо шумо ҳам суҳбат шавам. як муддат духтаракам майдаҳак буд. аз ин чизо дур будам ва кӯшиш мекунам ки дар бартон зиёдтар бошам. ана ҳамо чизе ки мехоҳем шумо навгония ки мехонем баҳратон ма пешниҳод кунам. ҳеҷ қати кор нагирем. бале рост. дар кор нест. ҳар кас зиндагии хича дорад. вай зиндагии шахсии вай чӣ ном дора? худо ба шукр духтараки ма рӯё ном дора. улуғбек гапаш мо дар душанбе зиндагӣ мекунем. бале худо ба шукр ма дар душанбе зиндагӣ мекунам. бале саломат бошен. кӯшиш мекунам ки Фаранӯз Шарофаро дар барнома даъват кунам. ҳамин саволое ки шумо мехоҳем битиянша метимша. чӣ ном дорад духтарча? рӯё. мариямҷон салом Фаранӯзҷон. созем. худо ба шукр саломат бошен. худо ба шукр раҳмат. худо умраша дароз кунад. рӯёҷона.омин. худованд тамоми фарзандои халқа нигаҳбон бошад. апаҷон ҳози шавҳартон дар бартоне? не, шавҳари ма ҳоли кор дад дертар мебиёя. сафарбек мо мухлиси шумоем. саломат бошен. ҳазор раҳмати калон. миннатдорам. салом Каром Саидов. салом. Юсуфҷон салом алейкум апаҷони ман. салом алейкум. марам сета духтарча дорам. худо ба шукр. худованд мега ки дар хонае ки духтар ҳаст файзу баракатш бисёртаре. фарзанд ҳамаш фарзанде.
ба пеш апашка зинда бошен, саломат бошен. хуб бошад. Фароназ Шарафова, кӯшиш мекунам ки мегӯ мухлисотон хеле зиёд будаян, ҳатман дар барнома иштирок кунед. салом алейкум апа, салом алейкум. Рӯёҷон чанд вақти нашид Фароназҷон? Худо ба шукр рӯёҷони ма моҳи октябр 2 сола мешавам. Худо ба шукр. салом алейкум Фароназ бону, салом алейкум. мебахшед нафаҳмида занг задам апаҷон. саломат бошен, ҳеҷ гап надора. салом алейкум Фароназ, ман Меҳроҷ. акай Меҳроҷ, ассалому алейкум. Назнакаҷон, тинҷен, хубен, саломататон хубай? кай барномада иштирок мекунед? ҳаррӯза барномаҳомон буромадастанд. метонен дароен подписатсия кунем, баъд смс дар шумо мерава. вақти подписатсия набошен смс намераватона. хоҳарҷон, духтарат 100 сола шава. Амин. Ранги шумо духтараки хуб шава. Амин, 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 иншоаллоҳ, амин, амин. вақте як кӯдака назди як олим бурдагиян, мегӯянд ки чӣ кор кунам ки бояд тарбияи фарзандро дуруст кунам. баъд он олим мегӯяд ки ҳеҷ кор накун. мегӯяд барои чӣ? барои чӣ ҳеҷ кор накун? мегӯяд ба хотире ки ҳар гунае ки худат бошӣ, фарзандат мисли ту меравад. пас бидон ки инсони хуб бошӣ, инсони хуб мешавад. агар бад бошӣ, бад мешавад. пас ба ҳамин хотир барои ояндаи фарзандомон бояд мо хуб бошем, то ки фарзандомон ба худамон монанд шавад. кӯдакат гавҳорадай? бале, бале, гавҳорадай. Баҳриддин, ассалому алейкум, хуш омадем. баъд дӯстони азиз як чиз дигарам расонам ки мардумон зиёдтар шидастанд. намин Баҳриддин тиҷӣ метавонем ки мо ҳар рӯза, ҳар шаба дар промои эфир бошем, бо шумо суҳбат кунем. ба ҳамин хотир вақти худтона барои хушҳол кардан метавонем ки дароен суҳбат кунем. якчанд мавзӯъҳо ҳаст, ма бовар дорам ки писандтон меояд. апа шумо чанд солаен? худо ба шукр. зана намепурсанд чанд солаене ки ман мегӯм 27 сола. салом ай Файзобод, хуш омаден. саломат бошен. саломат боши хоҳарак, хоҳишамро фаромӯш накунед. илтимос саломат бошен, зинда бошен. апаҷон, ман ба шумо чӣ хел ҳам суҳбат шавам? оишаҷон, сайти инстаграм мара агар дошта бошен, дароен обуна шавен, нависен, рақамои ватсапам дар уҷа ҳаст, метонен ки ҳам суҳбат шавем. ман кӯшиш мекунам ки бо ҳама ҷавоб диҳам. ҳар касе ки барои ман менависа, ман ҷавоб мекардам. Сафия, салом алейкум. Толибҷон, Фароназ шо дорӣ? Бале, ман оилядор ҳастам. меша, раҳмат, шумо чӣ хел саломатед? хубай? худо ба шукр акаҷон, раҳмат, зинда бошен. ман Зулула ҳастам, мухлиси Фараҳноз. зинда бошен, саломат бошен. кай дар бор иштирок мекунӣ? салом алейкум созен, хубен, саломат бошен. моро дар барноматон даъват намекунед? мекунем, худо ба шукр, зинда бошен. лайкора бизанем бародаро. лайкора бизанем бародаро. эфирмон паҳн шава, мардум дроянд. подписатсия кунем. апа шумо чанд солаен? худо ба шукр 27 сола. худо ба шукр. дар ҳаққи ғарибо дуогӯ бошен ҳама вақт, ҳама вақт. Фароназ толка ба пеш, зинда бошен, саломат бошен. бача надорен? не, худо ба шукр. духтарча дорам. ман сарои дӯст медорам. нафаҳмидам гаптона рости гап. не, ман духтарак дорам. тарафҳои Файзобод ҳатман мерем, ҳатман, иншоаллоҳ. салом созен, хубен, хушбахшавӣ. саломат бошен. салом, саломат бошен. инстаграм надошта бошем, дар ютуб рақамои ватсапи ман ҳаст. дароен ҷавобтон метиҳам. салом, салом, салом. ҳеҷ гап не, саломат бошен.
дخترچم خدا با شکر رویا. مخلصای پای فراناز کوشش میکنم که دعوتش کنم. ماشاءالله اپا جان سلامت باشه. دخترکم خوب هستن. انشاءالله که من اگم ویدیوشم میمونم در یوتیوب در آمده تماشا کنم. با فکرم یک ساله های سلامت باشین. خدا با شکر دخترک من قریب 2 ساله. قریب 2 ساله. فابرلیک راسته؟ بله فابرلیک راسته. کسانی که کار میکنن راسته بله. لیکن خیلی زحمت طلب میکنه. به حد زحمت کلان طلب میکنه. با پیش اپا جان سخت دوستان میدارم. میخوام ای پیش بینم تا سلامت باشین. هر کسی که میخواه نزدیک مرا ببینه من کوشش میکنم که با اون کسی نزدیک صحبت کنم. من مخلصی برنامه های شما ایم اپا جان. سلامت باشین. زنده باشین. رحمتی کلان. سلام علیکم. سلام سلام. خوش اومدین. سلام. افسوس من در غریبیم با دوشنبه از رفتن نمیتونم. انشالله میاین. سلام علیکم پجان. انشالله که سازن خوبن. دختر بنوستن سازه انشالله. خدا باشه که رحمتی کلام بنا زنده باشن. شما برنامه های تربیوی زور میکنین. سلامت باشین. خیلی مینه‌دار هستم. رحمتی کلام. اپا جان چیزی من دارم. خدا باشه که من در فابرلیک ستارش دیرکتر هستم از رشته. صفامالدین پاپا فهمه شما از کجا هستن؟ خدا باشه که از تاجیکستان. در دوشنبه زندگی میکنم. اپا جان طرفای وحدت نمیاین زکستان کنیم. میریم ما بسیارتر چندین رولیکامون چندین فیلمامون در شهر وحدت گذاشتگیه. اپا جان میتونی مرا رجیستراسیون کنید در فابرلیک چی بانه؟ مرحمت داره میکنه. بچه هم فابرلیک در کار کنن میشه بله چی بانه؟ بیزنس فکر میکنم دختر بودن یا بچه بودن نمیفهمونه. به بیزنس های کاری فابرلیک بیزنس های تجارت های فرق نداره که بچه کار میکنه که دختر کار میکنه. که ما در مسکو ایم. سلامت باشه مدینه. ملادیس زنده باشه. سلام خوبی رحمت. ملادیس رحمت. نتونستم کار کرده. یگام وقت در یگام کار نگن که نتونستم. میتونم بگم اول خداوند آخر خداوند. من میتونم.
انشالله که میتونه. یک بار کردی نتونستی، دو بار کردی نتونستی، انشالله که سه مرتبه موفق میشوی. بشر پنجکن نمی آید، حتما یکم توی معرکشات حتما میریم اشتراک میکنیم. اپا جون چه در که اسپک جوری اشتراک نمیکنی؟ من سراینده نیستم، من برنده ام. نمرتون چه خیلی هست، نمره من نویسندگی، رقم واتساپم هست. در این در چندین ویدیو در گلان چیز هست، میتونن که در این مراجعت کنن، نویسن. رویا جان خدا عمرش دراز کند. سلامت باشین، زنده باشین. هزار رحمتی کلام. بخش زیاد میخواستم قیتان خیلی صحبت کنم، لیکن با سببی که رویا را خوش نبردسته، خیر خوش میکنیم. هر روز شما در همه وقت ساعت انتظار هستم. در این پگاه همه وقت ساعت ما با شکرانه جان پرامای فیر میکنیم. در این شکرانه جان را دستگیری کنین، زیرا که یک زنی هست که 21 سال دارد ولی امکانیتش محدود است. به همین خاطر زیاد میخواهد که با مخلصان صحبت کنند. از این رو پگاه همه وقت ساعت ما شما را انتظار میشویم در پرامای فیرمان. سلام سلام سلام. میخوام خود شما هم صحبت شوم. مرحمت. جان خیر خوش میکنم دوستان عزیز. تا پگاه. خیر.